order pa more. Kompleto ang kwarta. Oh. Ay, kulang. Ini po, gani ka blue sa kwarta. Okay ko na. Ah, ego. Pasada pero aprobe. Aprobe. Orderan ko na guys. Oh my god, ara na lang. Tuwagin. Oo eh. Wala man na. Hoy, na. Ano? Proceed to check up. Ang na dapat basta-basta ito tayo. Not today. Not today. Soon. Complete orders. I'll go. Pay here for the counter. Breaking service to pick at the counter. Pero, save it. Hey. Boy. Ay, number 97. Order na siya. Ikaw to order. Kinubos mo kwarta ako, day. Inya na da. Wala Sige, wala sa kwarta. Libre ko siya. Ito siya order. Hindi, sige, guwapa bata ba? Puro coins ko na kwarta ya. Uda yan, nagitang cashier isip ka coins. Finally ka pala sa mag-order ba? Achievement? Achievement, 2025. Eh mana eh. Nah, 197 kuha na yun. Ilaising niya. Yay! Eh man. Ano dyan? So, in-order namon, Coke float. Isa man na ni. Hindi ka Coke float. And then, ano ni? For the burger, ang person. Nice. Oh, crispy burger. Blurred mo naman, tana. Ang taga-order. Ako taga-kaon. Yay! Yan lang guys, bye!